26th of April 2022, Health Director Dr. Gita आमगे बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सीन आम्ही हाडलेली. आम्ही एक मीटिंग केलोली टू अपग्रेड दी हेल्थ सर्विसेस. फ्रॉम देन तेज फाटल्यान वी हॅड गॉट सेव्हरल डिस्कशन्स विथ दी ऑनरेबल HM विश्वजीत राणे. आणि last week we speeded up the entire process by having a meeting with Dr. Nixon Martins Fernandez, who is the medical officer at Chinchini PHC, Dr. Lona Fernandez, health officer at PHC Consolem. And finally, the first step for improvement towards our health services in Benaulim constituency we have achieved from today, which we are going to start. Carmona Sub Health Center जो आहा थिंगा आयसोन सद्दा एक मेडिकल ऑफिसर आसतलो. डॉक्टर अक्षा गावनेकर, she is going to be stationed there every day, Monday to Friday, 9 AM to 1 PM, 2 PM to 4:30 PM, आणि on a Saturday 9 AM to 1 PM. So full time हे डॉक्टर आसतले थिंगा. तेज बारार आमकडे आता स्टाफ नर्स आसतली, एक मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर म्हणून आहे, एक मेल आणि दोग जां फिमेल ती आसतली. मागीर एक फार्मासिस्ट आसतलो बिकॉज इट इज अ RMD, आणि एक मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS म्हणटाय तेका मेल, तो एक आसतलो. सो दनपारां तुम गेल जाल्यार फुल फ्लेज ऑफ स्टाफ तुमकां सदां दिसती पडटलो. सकाळी आजचा मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर मेल आणि फिमेल ती फील्ड विजिट आसताय, सो ती आसनाय. बट इन द आफ्टरनून दे कम बॅक. सो दिस इज the whole plan. We are going to have a fixed doctor. Additionally, now few things which we have started is blood test available astale, finger prick test, test for malaria, blood sugar daily OPD levelaचे सुद्धा astale, collection of samples for serum cholesterol आणि triglycerides हे महिन्या 2 पाटी twice a month astale, आणि blood sample for HbA1c once a month on appointment आसतलो. भुरग्यांक प्रेग्नेंट वुमनांक वॅक्सिनेशन जे आसता ते 20 तारखे आसता एव्हरी म्हयना. ते 20 तारखे जरी तरी हॉलिडे आहा जाल्यार ते वॅक्सिनेशन दुसऱ्या दिसा कंडक्ट कोताय. हे नॉर्मली पयलेसो जाता. फॅमिली वेलफेअर सर्विसीस आहाय, प्रेग्नन्सी टेस्ट चलताय, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्ह पिल्स, ह्यो सगळ्यो थिंग आहाय पयलींसून, ह्यो कंटिन्यू आसतल्यो. So this is a clear message that now the first step healthak आम्ही push करून ओ डॉक्टर आम्ही पयलीं सुद्दां हाडलो थिंगा, आणि the doctor is going to be there every day. We are also going to get on every third Thursday, म्हयन्याक जो तिसरो Thursday आसता, होमिओपॅथिक डॉक्टर विजिट करतलो. आयुर्वेदिक डॉक्टर हाडपाचो आमगेलो प्लॅन आहा. Probably by this month or next month आयुर्वेदिक डॉक्टराकूय हाडपाचो आम्ही अचीव करतले. पूण होमिओपॅथिक डॉक्टर म्हयन्याक एक पाटी तिसरे थर्सडेक येतलो. सो this is what is planned and it is going to be executed for Carmona Sub Health Center from today. आणि our next step is we are going to start upgrading the other sub health centers. So health first priority असतो आमगेली, आणि हे हेल्थाचेर लक्ष दवरपाचो प्रोग्राम जो आमी चालू केल्लो 26 एप्रिलाचेर मिटींग करून ते अचीवमेंट म्हाका जाता आज 6 तारखे जूनाचेर आमगेलो फर्स्ट स्टेप अचीव जाता. थँक्यू.